Okay, Assalamualaikum and hello everyone. So for today's class, we are going to look at a new topic which is about volume of three-dimensional shapes. So before this, kita dah belajar tentang surface area of three-dimensional shapes kan. So hari ni kita nak masuk pula tengok volume. Okay, so the volume of a three-dimensional shape, okay, is the measures of the amount of space it occupies. So volume ni adalah ukuran jumlah space yang ada dalam objek tu. Okay, dalam 3D shape tu lah. Okay, jadi untuk 3D shape, okay, untuk cari volume, kita akan measure dia dalam cubic unit. Cubic. Iaitu biasanya kita akan guna cubic centimeter lah. So the way to write cubic centimeter is like this. Sebelum ni surface area centimeter square, but for volume dia mestilah centimeter cubic, right? So kat sini dia tanya, what is the relationship between the cross section and the base? So apa hubungan cross section dengan base? Okay, usually hubungan dia adalah cross section ni sebenarnya adalah base untuk 3D shape tu. For example, cuboid ni. Okay, base dia adalah ni kan, yang square ni. So ni base dia. Dan cross section dia, remember what is a cross section? A cross section is when we cut through, okay, cut straight the object. So kalau kamu cut straight cuboid ni, kamu akan dapat cross section dia, shape dekat yang tempat kamu potong tu bentuk square kan. So bentuk square dekat cross section tu sama adalah dia punya base. Kan, sama shape dengan base dia. So hubungan dia adalah cross section ni sebenarnya adalah sama bentuk dengan base dia. Okay, same goes to this triangular prism. Okay, dia punya base dia yang ni kan. Dan cross section ni kalau kamu potong tengah ni, okay, kamu akan dapat bentuk triangle juga. Same like the base. Okay, same goes to cylinder, akan dapat circular shape kalau cross section dia. Dan base dia pun adalah circular shape. Alright. Next, kita nak tengok macam mana kita nak derive formula. Oh, yang tadi saya mention yang pasal base dengan cross section ni adalah untuk dia nak derive formula prism dengan cylinder. Nak kita tengok pula untuk prism dulu. So macam mana kita dapat formula untuk cari volume of prism ni? Okay, so formula untuk cari volume of prism adalah area of cross section time height. So kita nak tengok macam mana kamu derive formula ni. Macam mana kamu dapat formula ni untuk nak cari volume of prism, especially triangular prism. So dia dapat daripada cuboid. Kalau kamu tengok dekat tepi ni, okay, sebenarnya dia datang daripada sebuah cuboid. Okay, so kita tahu volume of cuboid ni. Okay, kalau nak cari volume of cuboid, kamu dah tahu sangat kan, iaitu length time width time height kan. Right, so length time width ni sebenarnya adalah length time width. So this sebenarnya adalah area of base, right? Area of base of the cuboid, which is the square line, kan? So times height. Height dia lah. Okay, so this cuboid, okay, dia akan divided into two equal parts. Dan dia akan dapat two triangular prism bila dia potong tu. Okay, so the relationship between the volume of cuboid and the volume of prism is, so volume of prism ni adalah 1/2 half times cuboid volume. Sebab satu prism ni, okay, sebenarnya adalah separuh daripada volume of cuboid ni kan. Tengok bila dia separuh kan cuboid ni, kita akan dapat dua prism. So untuk satu prism, volume dia adalah separuh cuboid volume.
So tadi kita dah dapat kat atas ni, volume untuk cuboid adalah area of base time height kan. So cuboid volume adalah area of base time height. And then length time width ni pula adalah sebenarnya area of triangle. Tadi saya cakap ni length kan, length of the cuboid, then ni width dia. So perasan tak sebenarnya length of width ni, area of base ini, sebenarnya ni. Triangle ni punya area kan. Area untuk base cuboid ni dia akan membentuk area of triangle untuk prism ni, betul tak? So that's why 1/2 times length times width, which is actually the area of triangle, okay, times height. Okay, so therefore volume of a triangle prism is equal to area of cross section times height. Okay, area of triangle ni tadi yang 1/2 times length times width ni sebenarnya adalah cross section kan, cross section of this prism. Remember, cross section untuk prism adalah triangle. Okay, right. Okay, so remember this is the formula you will use for triangular prism untuk cari volume dia. Next, volume of cylinder is pi r square h. So kita tahu cylinder bentuk dia macam ni, right? Okay, so volume of cylinder ni adalah sebenarnya pi r2 ni datang daripada area of base of this cylinder, which is the circular shape kan. Circular shape ni adalah base dia times dengan dia punya height dia. So kita tahu base dia bentuk bulat, so nak cari area of circle adalah pi r square kan. So times h, height dia. So that's why you get pi r square h. Alright. Next, macam ni kita dapat volume of pyramid. Formula untuk volume of pyramid. Okay. Dia kita buat perbandingan. Bukan perbandingan lah, macam kita guna cube. Okay, so cube kita tahu dia ada length, width dengan height kan. So dalam sesebuah cuboid, cube tu sebenarnya boleh dimuatkan, kita boleh insert 6 piramid yang equal size. Tak boleh cakap 6 pyramids of equal size can be fitted into the cube. Okay, with the same base area of the pyramid. Okay, just like the base area of a cube and the height of the pyramid is half of the height of the cuboid. So sebenarnya dalam satu cube ni, okay, kita boleh insert 6 total piramid. Okay, dia boleh muat 6 piramid. Which is yang ni kamu nampak, 1. Lepas tu yang atas nampak tak? Ni kan 2. So kamu insert lagi tepi ni 3, 4. Dan dari depan ni 5. Dan dari belakang 6. So sebenarnya memang boleh muat 6 pyramids of equal size dalam satu cuboid ni. So kita dah tahu area of base of the pyramid. Okay, area of base dia. Base pyramid ni bentuk square. So square kita dah tahu length time width, right? Height of pyramid y/2. Nampak tak ni? Height of pyramid ni dia adalah separuh daripada cuboid ni. Ni kan tinggi cuboid, cube. So height untuk piramid ni hanyalah separuh dia. So that's why h/2. And then height of cube h. So height of cube 2 times height of pyramid. Kan, since height of pyramid adalah separuh daripada height of cube. So kalau height of cube dia adalah 2 kali ganda height of pyramid lah kan.
Right. And then volume of pyramid sebenarnya adalah ni silap ni cube ni. So volume of cube we divide by 6 sebab boleh muat 6 pyramid kan dalam ni. So that's why they divide by 6 to get only for one pyramid. So volume of cube length time width time height divide by 6. Okay, and then length time h ni digantikan dengan h untuk cube lah. So 2 times height of pyramid. And then dia simplify. 2 times 3, 2 times 3, 2 times 1. So you will get length times width times height of pyramid over 3. So length times width ni sebenarnya area of base kan. Area of base of the pyramid and times height of pyramid divided by 3. Okay, so over 3 ni sebenarnya adalah ada 1 kat depan ni. So that's why 1 over 3 times base area, okay, base area of pyramid, and times height. So this is how you get the formula for the volume of a pyramid. It comes from a cube. Okay, dalam cube ni kita boleh insert, kita boleh masukkan 6 pyramids of equal size. So from there kita boleh dapat formula untuk volume of pyramid. So remember this volume of a pyramid. Next, volume of cone. So kalau tadi nak dapat volume untuk piramid dia guna cube, but for cone kita akan guna cylinder. Okay, so dia cakap dekat sini, okay, kita nak tengok kita akan letak sagu dalam cone. Okay, kita akan letak sagu dalam cone sampai penuh. Lepas tu kita akan pour the sagu from the cone into the cylinder. Lepas tu kita nak tengoklah how many cones of sagu are needed to fill the cylinder. Jadi bila dah isi sagu dalam cone ni, kita akan tuang ke dalam cylinder ni sampai penuh. Jadi berapa banyak cone of sagu ni yang diperlukan untuk cylinder ni penuh. Okay. Jadi from the activity, okay, kita akan dapat lihat yang sebanyak 3 cones of sagu are needed to fill the cylinder. So dia buatlah comparison. Okay, 3 times volume of cone sebabkan 3 cone diperlukan untuk isi satu cylinder. Okay, so 3 times volume of cone tak equal to 1 times volume of cylinder. So dia bawa, so volume of cone equal to 3 ni dia bawa ke belah sana kan. Jadi jadilah 1 over 3 times volume of cylinder. So volume of cylinder adalah pi r square h. So that's how you get the volume of a cone, which is 1 over 3 times pi r square h. Alright. So kamu dah tengok macam mana kita derive formula tu. Okay, dari mana kita dapat formula untuk setiap triangular prism, cylinder, pyramid and also cone. Ni kalau kamu tak hafal pun tak apa macam mana nak derive, but as long as you memorize the formula, okay, untuk cari volume of each 3D shape. Next kita nak tengok calculation of volume. So macam mana kamu nak calculate guna volume, guna formula untuk cari volume tu lah. So the first one to calculate the volume of prism. So the figure shown here is a triangular prism, right? So kita dah tahu formula untuk cari volume of prism adalah cross section area times height. So cross section untuk triangular prism is actually the area of the triangle. Why? Why this is the cross section? Because you remember cross section ni is when you cut straight the solid. So kalau kamu cut straight, okay, kamu potong prism ni, kamu akan dapat macam ni kan.
kamu akan dapat dua bahagian. Ni tempat yang kamu potong tadi. Kamu akan dapat dua bahagian. So dua bahagian ni, okay, dekat tempat kamu potong, nampak tak? Kamu dapat bentuk triangle kan? Ni triangle ni. So that's why cross section dia ni sama bentuk dengan dia punya base kan, base prism ni. So yang ni lah dia punya cross section dia. Okay, so cross section ni adalah area of triangle ni lah. So we know that to find the area of a triangle, it is 1/2 times base times height. So base dia untuk triangle ni adalah, adakah 8? Yes, 8, betul. What about the height? Height dia ni kita kena carilah. So kita dah tahu sini 4, sini 4 dan sini 5 kan. 5, 4. So if you use Pythagoras theorem, you will get height dia ni adalah 3. So that's why height dia 3 and then times height of this prism. Height dia sebenarnya adalah panjang dia ni. Okay, 12. Sebab prism ni kalau kamu, ni dia duduk secara horizontal. Kalau kamu jadikan dia vertical, okay, height dia sebenarnya adalah 12 cm ni lah. Okay, ni panjang ni. Right. So dapatlah jawapan dia 144 cm 3. Okay. So untuk prism kamu kena tahulah cross section area dia yang mana. Then times dengan height. Remember cross section yang bentuk triangle ni hanyalah untuk triangular prism. Okay. Okay, flashback. Remember SI unit for area is centimeter square. Okay, and then for volume, dia punya unit adalah centimeter cubic. Kita pronounce as centimeter cubic, but when we write, okay, we write cubic first and then baru centimeter. But kalau pronounce, kita sebut centimeter dulu, baru cubic. Kalau tulis, kita terbalikkan dia lah. Alright. Then example 8 is to calculate the volume of cylinder. Use pi 22/7. Okay, so volume of cylinder tadi, kamu dah tengok kan macam mana kita dapat volume untuk cylinder. So cross section area times height. So dia pi r square h kan. Sebab dia punya cross section untuk cylinder ni adalah dia punya tapak ni yang berbentuk circular shape kan. Tapak dia bentuk circular shape, which is a circle lah kan. So area untuk cari circle adalah pi r square. And then times height dia. Height dia adalah h lah. So just plug in the value ke dalam formula ni. So pi 22/7 and then r square. Okay, r dia radius. Bukan. So 7 divided by 2 you will get 3.5. So 3.5 square. 3.5 times 3.5 lah maksudnya. And then height dia dah diberi 12. So dapatlah 462 cm cubic. Right. Remember cross section area untuk cylinder adalah bentuk circular ni. Ni flat surface ni. Right. And then example 9, calculate the volume of the cone on the right. Okay, untuk area untuk volume untuk cone adalah 1/3 times area of base times height. So area of base dia circular shape kan, untuk circle. So that's why times 1/3 times pi r square times height. Okay. Kalau tadi cylinder dia cross section, tapi kalau untuk cone, okay, dia area of base, not cross section, right? Times height. Okay, times height ni samalah dengan yang cylinder tadi. Cuma dekat sini je yang berbeza. Okay, so plug in je lah the value. Kita dah tahu pi dia suruh gunakan 22/7 and then r dia radius dia. Dah diberi 7. Okay, 7. Then times height. Height dia pun dah diberi 12. So
So dapatlah 616 cm cubic. Okay, next one is to calculate the volume of pyramid. Okay, volume of pyramid adalah 1/3 times area of base times height. So 1/3 times area of base. Area of base dia adalah bentuk square ni kan. Base dia tapak dia. So length times width. Length times width. Okay, so 4 cm times 4 cm. Sebab kita tahu dah length dia 4, width dia pun 4. Alright. So times height. Height pun dah diberi height of pyramid ni. Remember height dia mestilah upright height dia yang bentuk 90 degree. So 3 cm. So darat-darat semua ni dapatlah 16 cm cubic. Alright. Next one, volume of sphere. Okay, untuk sphere kamu kena ingat volume dia adalah 4/3 times pi r cubic. Kalau area of sphere adalah 4 pi r square, right? Square. But for volume, remember, it is cubic. And dia ada over 3. So 4/3 instead of 4. Kalau 4 saja ni adalah untuk area of sphere. So ni volume 4/3 pi r cubic. Okay. You must remember this formula lah. So usually in question, kita akan bagilah nilai radius tu. So just plug in into the formula. Okay, next example, okay, to calculate the volume of sphere with the radius 7 cm. Okay, so dah diberi dah radius ni, so kita plug in sahaja. Right? R cubic, so kena darab 3 kali lah dengan 7. So dapatlah 1437.33 cm cubic. Easy, right? I think the easiest one is to find the volume of sphere, because usually the value for radius will be given, so you can just easily plug into the volume, the formula of volume of sphere. Okay, and then the last example is to calculate the volume of hemisphere. Okay. Okay, so volume of hemisphere formula dia adalah 1/2 times sphere volume. So separuh daripada sphere tu. Okay, ni kan sphere. Hemisphere kan. Right. So hemisphere adalah separuh daripada sphere kan. So that's why 1/2 times sphere volume. Sebab dia separuh daripada sphere. So 1/2 times sphere volume. So sphere volume tadi kamu dah tahu dia adalah 4/3 pi r cubic. So disimplify lah. 2 times 1, 2 times 2. So 1 times 2 you will get 2. 1 times 3 you will get 3. Then pi r cubic. Then boleh plug in the values. Okay, so 2/3 times pi dia 22/7 times radius is given 5 cm. So 5 cubic means 5 times 5 times 5. So you will get 261.90 cm cubic. Okay. So yeah, that's it for today's topic here about volume. So kamu dah tengok apa yang saya explain tadi tentang macam mana nak derive formula untuk volume of each solids or 3D shape. Okay, kita ada prism and cylinder. Remember, prism and cylinder ni dia melibatkan remember untuk prism dia melibatkan area of cross section. So kamu kena tahulah cross section untuk prism tu yang mana satu. Remember, cross section ni adalah when you cut straight the
solids. So dekat tempat yang kamu potong tu dapat bentuk apa. Okay. So that is cross section. And then kamu tengok tadi macam kita derive formula untuk volume of cylinder. Okay, remember this is the formula untuk volume of cylinder. Yang di highlight kuning ni semua kamu kena ingat. Sebab tu adalah dia punya formula lah untuk cari volume dia. Okay, ni volume of cylinder. Formula ya. Then volume of pyramid adalah 1/3 times base area times height. And untuk cone 1/3 times pi r square h. Okay. So ni example. Remember yang melibatkan cross section hanyalah prism dan juga cylinder. Okay, actually cross section area untuk cylinder ni adalah sebenarnya base dia lah. Area of base dia. Okay. Cone pun melibatkan area of base, tapak dia. Pyramid also area of base. Okay, sphere ni tak ada apa. Okay, so remember prism sahaja yang melibatkan cross section. Prism dengan cylinder. Okay, I have explained dalam video-video yang lepas pasal cross section. Nanti boleh tengok balik. Okay. So in the next class we will look at the volume solving problems punya soalan. Okay, untuk volume. Okay, so that's all. Thank you. Assalamualaikum and bye.